আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল গৌহাটি উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে আপনাকে দিচ্ছে কার্ডিও সায়েন্স, নিউরো সায়েন্স, কেমোথেরাপি, সার্জিক্যাল অনকোলজি, পেইন মেডিসিনস, অর্থোপেডিক্স এবং জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট, গ্যাস্ট্রো সার্ভিস, জেনারেল সার্জারি, নেফ্রোলজি, ইউরোলজি, ডায়ালিসিস, কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট, জেনারেল মেডিসিন, পুলমোনোলজি, ইএনটি, পিডিয়াট্রিক্স। বিশদে জানতে ফোন করুন 8811 888 1800 এই নম্বরে। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। লেম্বু ছড়ার আগে এক বিশাল বড় দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ট্রাক, জিপ গাড়ি, বাইক এইভাবে নিও। লেম্বু ছড়ার আগে এক বিশাল বড় দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ট্রাক, জিপ গাড়ি, বাইক এইভাবে নিও। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।
আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল গৌহাটি উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে আপনাকে দিচ্ছে কার্ডিও সায়েন্স, নিউরো সায়েন্স, কেমোথেরাপি, সার্জিক্যাল অনকোলজি, পেইন মেডিসিনস, অর্থোপেডিক্স এবং জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট, গ্যাস্ট্রো সার্ভিস, জেনারেল সার্জারি, নেফ্রোলজি, ইউরোলজি, ডায়ালিসিস, কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট, জেনারেল মেডিসিন, পুলমোনোলজি, ইএনটি, পিডিয়াট্রিক্স। বিশদে জানতে ফোন করুন 8811 888 888 1800 309 0309 এই নম্বরে। আপনি দেখছেন নিউজ নাও। নমস্কার, নিউজ নাও এর প্রাইম টাইমে সকলকে স্বাগত। আমি রয়েছে সংযুক্ত, চোখ রাখবো এই মুহূর্তের সংবাদে। ভালো কাজ করছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আগামী 10 বছরে সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে ত্রিপুরা। রবিবার আমবাসার জনসভায় এমনটাই উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার আমবাসা মহকুমার অন্তর্গত হাদুকলুপাড়া এলাকায় ব্রু শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করার পাশাপাশি একটি জনসভায় অংশ নেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন মোট 668 কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী। জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা ভালো কাজ করছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। আগামী 10 বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে ত্রিপুরা বলেও মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী। हमने नींव बनाने का काम किया और अब मानिक शाह के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा आपका आशीर्वाद मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब 10 साल के बाद त्रिपुरा को कोई देखेगा, कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि त्रिपुरा पहले वाला त्रिपुरा है। इस तरह का परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में यहां हुआ है। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, बिजली की सप्लाई हर गांव में हो रही है और पीने का पानी भी हर घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। मैं आज यहां पर केवल और केवल मेरे ब्रू रियांग भाइयों के पुनर्वसन को अपनी आंख से देखने के लिए आया था और आज मैं दिल, मन और आत्मा तीनों में बहुत बड़ा संतोष लेकर जा रहा हूं कि 40,000 लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लाने का काम हमारी सरकारों ने किया है। মিজোরাম থেকে আগত ৩৫,০০০ ব্রু রিয়াং শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের কাজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার করেছে বলে এদিন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী। ये 11 कॉलोनियां आज बहुत अच्छे तरीके से बसकर भारत के नागरिक का सभी अधिकार उनको देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनके सारों के मतदाता सूची में नाम जोड़े गए, राशन कार्ड बनाए गए, हेल्थ के कार्ड बनाए गए और अब कोऑपरेटिव बनाकर उनको रोजगारी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। आज वो लोग 1200 वर्ग फीट के प्लॉट के मालिक है। भारत सरकार की सहायता से सबके घर बने हैं और प्रति परिवार 1.5 लाख रुपया घर के लिए और 4 लाख रुपया उनकी सहायता के लिए दिया गया है। गैस का सिलेंडर भी दिया गया है और 24 महीनों के लिए 5,000 रुपया की मासिक मदद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है।
এদিন ধলাই জেলার কুলাই আরএফ ভিলেজ ময়দানে 668.39 কোটি টাকার 6টি উন্নয়ন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও 7টি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার উদ্বোধন হওয়া 6টি উন্নয়ন প্রকল্পগুলি হল ধলাই জেলার বলুহাপাড়াতে 1,56 লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এসবি স্কুল, লক্ষ টাকা ব্যয়ে হেলথ এবং ওয়েলনেস সেন্টার, 19 লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত বাজার শেড, 4,85 লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ধলাই জেলার 82 মাইল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নতুন ভবন, 35 লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত উল্টা ছড়াতে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার এবং আগরতলা আখাউড়া রোডে স্মার্ট সিটি প্রকল্পে 25,86 লক্ষ টাকা ব্যয়ে বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাও। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। সমবায় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে ত্রিপুরা। প্রেক্ষিতে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার সমবায়ের সম্মেলন 2024 সালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মেগা অন্ন ভান্ডার যোজনার গোডাউন রাজ্যের প্রতিটি তহসিলে হবে বলেও জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। সমবায় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করার জন্য ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাকে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত সমবায় সম্মেলন 2024 সালে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে সমবায়ের 57টি উদ্যোগের মধ্যে 41টি উদ্যোগকেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে ত্রিপুরা বলে জানিয়েছেন সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। और सबसे बड़ा फायदा त्रिपुरा राज्य को होने वाला है कि मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है, जिसमें 2000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले कोऑपरेटिव बेसिस पर गोडाउन त्रिपुरा में बनेंगे। कोई तहसील ऐसी नहीं होगी जहां भंडारण की व्यवस्था नहीं होगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक लक्ष्य है और हमारी तीनों समिति समृद्धि के लिए काम करेगी। কেন্দ্রীয় সরকারের 2000 মেট্রিক টন অন্ন ভান্ডারণ যোজনার গোডাউন কোঅপারেটিভের ভিত্তিতে রাজ্যের প্রতিটি তহসিলে গঠন করা হবে বলে এদিন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार मानना चाहता हूं। मैंने इनको 2 महीने पहले फोन किया था कि कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए आप थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, और मैं आज कह सकता हूं हमारे 57 इनिशिएटिव में से 41 इनिशिएटिव में अपना त्रिपुरा आगे बढ़ा है। 57 में से 41 ये बहुत बड़ी उपलब्धि, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, कोऑपरेटिव मंत्री ने स्वयं इसमें बहुत डिटेल ध्यान लिया है। इसलिए भारत सरकार की ओर से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, और फिर से एक बार त्रिपुरा की समस्त जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। 2 बार आपने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। हम अगले चुनाव में आएंगे, इसके पहले हमारे त्रिपुरा को विकसित त्रिपुरा होने की राह पर गाड़ी को पटरी पर चढ़ा कर आएंगे, ये मेरा वादा है, और हिसाब लेकर आएंगे। कम्युनिस्टों के 35 साल, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल, मैं खुद आऊंगा। हमारा पलड़ा भारी रहेगा, इसका मुझे রাজ্যে বর্তমানে সক্রিয় সমবায় সমিতির সংখ্যা 3135। জনসাধারণের মধ্যে সমবায় সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে সমবায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোট 18টি স্টল খোলা হয়েছে সমবায় সম্মেলন 2024-এ। ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশন লিমিটেডের দেওয়া ভারত ব্র্যান্ডের মোবাইল ভ্যান এবং নাভার্ডের দেওয়া রুভাল মার্টের জন্য মোবাইল ভ্যানের সূচনা করেন সমবায় অমিত শাহ। ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাংকের পক্ষ থেকে 50টি প্রাথমিক সমবায় সমিতিকে মাইক্রো এটিএম বিতরণ করা হয় এদিনের অনুষ্ঠানে। এছাড়া উদয়পুরের ছনবন এলাকায় ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশন লিমিটেড কর্তৃক নির্মিত নতুন পেট্রোল পাম্প এবং ধলাই জেলার হাদুকলুক স্থিত ব্লু পুনর্বাসন এলাকায় কথা ব্লু বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের কনজিউমার স্টোরের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। একই সাথে মোহনপুর মহকুমার কালামারাস্থিত দলদুলি ল্যাম্পাসে সার বিক্রয় কেন্দ্রের এবং অরুন্ধতী নগরস্থিত ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের অন্তর্গত স্মার্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভার্চুয়াল উদ্বোধনও করা হয় 2024-এর এই অনুষ্ঠানে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।
মিজোরাম থেকে আগত মোট ৬,৯৩৫ ব্রু রিয়াং শরণার্থী পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য প্রাথমিকভাবে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হলেও শেষ পর্যন্ত এক্ষেত্রে ৮২১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। এক্ষেত্রে ১,৭৫৪ একর জমির উপর মোট ৩৭,৫৮৪ জন ব্রু রিয়াংদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে বলে রবিবার আমবাসার হাদুকলু পাড়ায় আয়োজিত জনসভায় জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। 1,754 एकड़ जमी हम लोग दे चुके हैं और टोटल 6,935 परिवार को अभी तक पुनर्वासन दिए हैं और इसमें लोक संख्या अभी तक 37,584 है। यहाँ पर जितना हम लोग विद्युत संयोग से शुरू करके ब्रिक सोलिंग से शुरू करके ट्यूबवेल, पानीय जल और जो इलेक्ट्रिसिटी, रेशन शेप, आंगनवाड़ी, विद्यालय, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सभी हम लोग दे चुके हैं। अभी तक यहाँ पर जो पहले 500 करोड़ का बात हुआ था, अभी माननीय हमारा यशस्वी गृह मंत्री जी के कारण अभी तक 821.98 करोड़ अभी तक खर्च। রাজ্যে আরো ৭৪১টি নতুন প্যাক্স গঠন করা হবে বলে রবিবার রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত সমবায় সম্মেলন ২০২৪-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। রাজ্যের বর্তমান জিএসডিপি রেট ৮.৯% সমবায়কে ভিত্তি করে আগামী দিনে আরো বাড়াতে হবে বলে এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সাথে রাজ্যে আরো ২১৯টি দুগ্ধ এবং মৎস্য সমবায় সমিতি গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আমরা কাজ করছি। ত্রিপুরা রাজ্যে আরো ৭৪১টি বহুমুখী প্যাক্স করার চিন্তা ভাবনা আমাদের আছে। তাছাড়া আগামী 5 বছরের জন্য প্রায় মোট 219টি দুগ্ধ মৎস্য সমবায় সমিতি গঠন করার লক্ষ্যমাত্রা আমরা রেখেছি। এতে করে কর্মসংস্থান এবং গ্রামীণ যে অর্থনীতি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন সেটা অবশ্যই শক্তিশালী হবে এবং সেটা হবে। ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলোকে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে আমাদের এর আগেও কয়েকবার এনইসির বৈঠকেও আলোচনা হয়েছে। আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি বলেছিলেন কম্পিউটার বিষয় এবং প্রায় সমস্ত ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলোতে আমরা কিন্তু সেই কম্পিউটার এবং তার আনুষঙ্গিক যে বিষয় সেগুলো কিন্তু আমরা ব্যবস্থা করেছি। সব ধরনের সমবায়গুলোকে আমরা জাতীয় সমবায় ডাটাবেসে যাতে আনা যায় সেই কাজটাও কিন্তু আমরা সম্পন্ন করেছি এবং এতে করে প্রতিটা সমবায়ের যে স্ট্যাটাস, কোথায় কে কি করছে, তাদের অবস্থা, তাদের কোন জায়গায় আছে সেটাও কিন্তু সেখান থেকে ডাটাবেস থেকে। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির জনজাতি মন্ত্রী, বিধায়ক এবং দলের শীর্ষ নেতৃত্বদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার সন্ধ্যা আগরতলায় বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, রাজ্যসভার সাংসদ এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল কোঅর্ডিনেটর সম্বিত পাত্রা। দলের কার্যক্রম, জনজাতি উন্নয়ন এবং আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে এদিনের বৈঠকে দিশা নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, দলীয় স্বার্থে নেতৃত্বদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বানও রাখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামী নির্বাচনে সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য জনজাতি নেতৃত্বদের পাশাপাশি দলীয় নেতৃত্বকেও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিকে শেষ পর্যন্ত বাতিল হলো বিজেপি সদর কার্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠান। শনিবার সকালে নতুন নগরী ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির নতুন প্রস্তাবিত ভবনের ভিত্তি স্থাপন করার কথা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৌষ মাসের গাড়াকলে তা আপাতত পিছিয়ে যায় বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। দেখুন, এটা তো শিডিউল প্রোগ্রাম ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের এখানে যারা পণ্ডিত মশাইরা তারাও বললেন যে পৌষ মাসে ভালো দিন নেই ভূমি পূজন করার মতো। তো একসঙ্গে শিলান্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তো ভূমি পূজনও হবে। যেহেতু দিন নেই পৌষ মাসে, এটাকে নিয়েই এটা ডেফার করা হয়েছে। আগামীতে এটা নেক্সট শিডিউল করে করা হবে। আর বাকি ওনার যে সমস্ত কার্যক্রম রয়েছে এগুলো ঠিকঠাক আছে, সবগুলো হবে।
ত্রিপুরা হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন এবং স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে আগরতলা স্টুডেন্ট হেলথ হোমে শনিবার হেলথ চেক আপ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় বলে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। কর্মব্যস্ততা চাপের কারণে মানুষকে প্রায় মানসিক অবসাদে ভুগতে হয়, আর এই চাপ কমানোর জন্য কি করণীয় এবং সেই ব্যাপারে এই দিনের হেলথ ক্যাম্পে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর দীপায়ন সরকারের তত্ত্বাবধানে আলোচনা চক্রের আয়োজন করে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় বলে জানানো হয়। স্বাস্থ্য সচেতনতার শিক্ষা ও সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশের মানুষদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে গড়ায়ু ৭১ থেকে ১০০-তে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে এবং আগামীতেও এই ধরনের প্রচেষ্টা থাকবে বলে জানান ডক্টর প্রদীপ ভৌমিক। সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা, শিক্ষা, সমস্ত বিষয়ে প্রবৃদ্ধি আমাদেরকে সুস্বাস্থ্যের জায়গাতে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এবং আমাদের বিশ্বের এমন কিছু দেশ রয়েছে যেখানে মানুষের গড়ে ১০০ বছরের উপরে। আমরা যদি চেষ্টা করি নিশ্চয়ই সেটা পৌঁছতে পারবো। এদিনের উদ্দেশ্যে নিয়ে আমরা হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন এই কাজ করছি গত কয়েক বছর ধরে। আমরা হেলথ ক্যাম্পের মূল যে সংজ্ঞাটা সেটা আমরা পাল্টে দিতে চাইছি। তার সঙ্গে স্টেট ব্যাংক যুক্ত হয়েছে। আমরা তাদের প্রতি আমাদের কৃতার্থ এবং আগামী দিনেও এই ধরনের প্রচেষ্টা বা প্রয়োগের মাধ্যমে নিশ্চয়ই আমরা টিআরটিসি পেনশনাররা জীবনযাপন করছেন অনাহারে, অর্ধাহারে, বিনা চিকিৎসায় ভুগছেন তারা। প্রেক্ষিতে আগামী ১ বছরের মধ্যে প্রত্যেককে লিভ স্যালারি দেওয়ার জন্য দাবি করে টিআরটিসি পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে তাদের এই দাবির কথা জানিয়েছে টিআরটিসি পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন। পাশাপাশি পেনশন মানে ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা দাবিও করেছেন টিআরটিসি পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন। এবং টিআরটিসি কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা দাবি রাখছি, যেভাবে টিআরটিসি পেনশনরা অকালে মৃত্যুবরণ করছে, তার ছেলে মেয়েদেরকে লেখাপড়া করাতে পারছে না, বিয়ে দিতে পারছে না, এমন অবস্থায় না খেয়ে না দিয়ে অনেকে মারা যাচ্ছেন, তাদেরকে দিকে তাকিয়ে যাতে আগামী ১ বছরের মানে নতুন বছরের যে ২৫-এর মধ্যে যাতে আমাদেরকে লিভ স্যালারিটা নগদে প্রদান করে দেয় প্রত্যেককে, এই দাবি রাখছি। এখন সময় একটি বিরতির, ফিরছি বিরতির পর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ নিঃশর্ত খাবার পাশাপাশি তাকে বরখাস্তের দাবি জানালো ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। রবিবার ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে যতদিন না পর্যন্ত তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা ও পদত্যাগ বা তাকে বরখাস্ত না করা হয়, ততদিন পর্যন্ত কংগ্রেস প্রতিবাদ কর্মসূচি চালিয়ে যাবে বলে জানিয়েছে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে এই অপমানজনক, our hearts are bleeding, we are speechless, brother, we should say, এবং অবিলম্বে তাকে বরখাস্ত করা, মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করার আমরা দাবি জানাচ্ছি। আমরা অ্যাপিল করব সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর কাছে, অমিত শাহ এই সমস্ত অপমানজনক
কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের প্রতিবাদ যেন তীব্রতর হয় এবং আমরা আগামী দিন এই সুখে যতক্ষণ অব্দি উনি ক্ষমা না চাইবেন, যতক্ষণ অব্দি তার প্রধানমন্ত্রী তাকে বরখাস্ত না করবে, আমরা আমাদের কর্মসূচিগুলো চালিয়ে যাব। এদিকে সমবায় সম্মেলন 2024-এর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দূর দূরান্ত থেকে এসেছিলেন সাধারণ মানুষ। দুপুর পর্যন্ত ঠায় বসে থাকেন তারা। দীর্ঘ এই সময়ে নাওয়া খাওয়ার অভাবে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে একাংশের। বিকেল হতেই অনুষ্ঠান ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন কতিপয় বিক্ষুব্ধ। দূর দূরান্ত থেকে আনা হলেও খাওয়া দাওয়ার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অভিযোগ করেন। বিত বড় একটা মেগা ইভেন্টে সরকার হেয় প্রতিপন্ন করতেই কি এ ধরনের অব্যবস্থা, প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। 2018 নির্বাচনের পরে যারা রাতারাতি লাল জামা পাল্টে রামের নামাবলী গায়ে জড়িয়েছেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দলীয় এবং প্রশাসনিক অবস্থানে বসে গেছেন, তারাই এ ধরনের অব্যবস্থার সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের মন বিষিয়ে দিতে এবং দল ও সরকারের বিশেষ করে আমরা মানুষ তো দাদা, বিসিসিআই এর উদ্যোগে 2024-25 আসন্ন টি-20 মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্টে প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা এবং ওড়িশার মধ্যে অনূর্ধ্ব-23 মহিলা ক্রিকেট প্র্যাকটিস ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে 5 দিন ব্যাপী প্র্যাকটিস ম্যাচের রবিবার ছিল শেষ দিন। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার জন্য রবিবার উভয় দলের সদস্যদের অভিনন্দন ও সংবর্ধনা জানানো হয়। এই প্রসঙ্গে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংবাদ মাধ্যমকে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। You are also following the practice matches have been done, and we are also cooperate in all respect in Odisha team. And now today we are arrange a program, is a small felicitate program to welcoming the team Odisha and team Tripura. খেলার মাঠে বাংলাদেশকে হারিয়ে বাজিমাত করে দিল ভারত। বাংলাদেশের মেয়েদের ধরাশায়ী করে প্রথম অনূর্ধ্ব-19 এশিয়া টি-20 কাপ চ্যাম্পিয়নের খেতাব জিতে নিল ভারতীয় ক্রিকেট টিমের মেয়েরা। ফাইনালে ভারতীয় দল জিতল 41 রানে। রবিবার কুয়ালালামপুরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে 117 রান করে ভারত। ভারতীয় দলের শুরুটা একটু খারাপ হলেও গঙ্গাদি তৃষা একাই ভারতের রান রেট টেনে নিয়ে 47 বলে 5টি বাউন্ডারি এবং 2টি ছক্কা সহ 52 রান করে। ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে তৃষা ছাড়া শুধু অধিনায়ক নিকি এবং মিথিলা বিনোদ রান রেট 2 অঙ্কে পৌঁছান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশের ব্যাটাররা প্রথম থেকেই রীতিমতো জব্দ হয়ে যান। 18 ওভার 3 বলের ব্যবধানে মাত্র 76 রানে বাংলাদেশের ইনিংস শেষ হয়। বাংলাদেশের ব্যাটারদের মধ্যে জুয়ারিয়া ফেরদৌস 22 রান এবং ফাহমি চোয়াব হাকান মাত্র 18 রান। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে আয়ুষী শুক্লা একাই নিয়েছেন 3টি উইকেট। আয়ুষী শুক্লা, সোনম যাদব, পারুনিকা সিসোদিয়াদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ভারত 41 রানের বিরাট ব্যবধানে বাংলাদেশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নের খেতাব জিতে নিল। 41 রানের ব্যবধানে বাংলাদেশকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিতে নেয় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটাররা। এখনকার মতো সংবাদ এখানেই শেষ করছি। অন্যান্য সমস্ত আপডেটের জন্য চোখ রাখুন নিউজ নাও এর পর্দায়। গেস্ট্রো সার্ভিস, জেনারেল সার্জারি, নেফ্রোলজি, ইউরোলজি, ডায়ালিসিস, কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট, জেনারেল মেডিসিন, পুলমোনোলজি, ইএনটি, পিডিয়াট্রিক্স। বিশদে জানতে ফোন করুন 8811 888 1800 এই নম্বরে। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।
সকাল শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি অগ্নি শুদ্ধ হর এ সিঞ্জিনী পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল গৌহাটি উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে আপনাকে দিচ্ছে কার্ডিও সায়েন্স, নিউরো সায়েন্স, কেমোথেরাপি, সার্জিক্যাল অনকোলজি, পেইন মেডিসিনস, অর্থোপেডিক্স এবং জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট, গ্যাস্ট্রো সার্ভিস, জেনারেল সার্জারি, নেফ্রোলজি, ইউরোলজি, ডায়ালিসিস, কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট, জেনারেল মেডিসিন, পুলমোনোলজি, ইএনটি, পিডিয়াট্রিক্স। বিশদে জানতে ফোন করুন 8811 888 1800 এই নম্বরে। শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি অগ্নি শুদ্ধ হর এ সিঞ্জিনী পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 100 छात्रों को इसरो के मुख्यालय में ले जाने का आह्वान किया है। अमित शाह ने यह आह्वान नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी की बैठक में किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के दौरान उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र सोसाइटी की 12वीं बैठक में भी भाग लिया। अगरतला में हुई बैठक में मौजूद रहे केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, मध्य पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्री सुकांत मजुमदार, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर एस सोमनाथ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र ने पिछले 10 वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी की गतिविधियों को उत्तर पूर्वी राज्यों में और विस्तारित किया जाना चाहिए और इसके लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, ऐसा अमित शाह ने बैठक में बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 100 विज्ञान छात्र जाने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह का आह्वान इस क्षेत्र में छात्रों की अंतरिक्ष और संबंधित प्रौद्योगिकियों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए है। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय को परियोजनाओं के लिए 60% धन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और राज्य सरकारों को अपनी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित नए पाठ्यक्रम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी की मदद से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहले ही 20 जलमार्गों का निर्माण किया जा चुका है और सोसाइटी को और अधिक जलमार्गों के निर्माण की संभावना तलाशनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्यों में खनिज तेल और कोयला खनन की विस्तृत मैपिंग की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे मिलने वाली रॉयल्टी से राज्यों के वित्तीय विकास में काफी मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि डेमोग्राफिक डेटा को भारत म्यांमार सीमा पर विशेष रूप से नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में मैप किया जाना चाहिए, जिससे सीमा पर बाड़ लगाने और घुसपैठ को रोकने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमावर्ती इलाकों में व्यापक सर्वेक्षण की जरूरत भी बताई। अमित शाह ने नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी से अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग करके वन विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकारों के सहयोग से वृक्षारोपण की पहल करने के लिए जहां भी संभव हो पुराने मानचित्र की नवीनतम मानचित्र से तुलना करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया। मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के बाढ़ मानचित्र तैयार करने का भी आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। तिपरासा समझौता अगले 3 महीने बाद ही लागू हो जाएगा। तिपरामथा सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देबबर्मन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद यह बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार रात उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सत्र के अंत में तिपरामथा सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देबबर्मन विकास और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रद्योत किशोर देबबर्मन ने एक वीडियो संदेश में कहा कि त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों को अगले फरवरी से चरणबद्ध तरीके से पूरा करना शुरू किया जाएगा। There may be another one more round of meeting, but we would like to finish the entire detail by February month itself, and I'm hopeful that we will be able to achieve something for our people. अगर हमारे लोगों को कुछ मिलेगा तो मुझे भी लगेगा कि मैंने अपने ग्रैंडफादर, अपने माँ बाप का नाम को रोशन किया, अपने लोगों को कुछ दिया, गरीब तिपरासा को कुछ दिया। ये होने के बाद मैं भी अपने बारे सोचूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको कुछ देना है। आज से 5 साल पहले when I had started, प्रद्योत किशोर देबबर्मन ने बताया कि केंद्र सरकार ने 125वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है, जो आदिवासी क्षेत्रों के विकास और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। त्रिपक्षीय समझौते के तहत आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए एसडीसी को सीधे भुगतान किया जाएगा। प्रद्योत किशोर ने कहा कि इसके अलावा समझौते में शिक्षा का विकास, पीने के पानी की समस्या का समाधान, अस्पताल का निर्माण और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे मुद्दे भी शामिल किए गए। केंद्र सरकार ने आदिवासी लोगों की भाषा, भूमि और शिक्षा के अधिकारों की रक्षा करने का वादा किया है। प्रद्योत किशोर ने कहा कि इसके अलावा उन्हें आर्टिकल नंबर 23 के तहत विशेष सुरक्षा भी दी जाएगी।
प्रद्योत किशोर देब्बरमन ने बताया कि ये समझौता न केवल आदिवासी लोगों के लिए है बल्कि राज्य के बांग्ला और पहाड़ी समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बीच प्रद्योत किशोर देब्बरमन ने इस बात के लिए अमित शाह की सराहना की कि उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार समस्याओं के समाधान के लिए ईमानदारी से आगे आई है। प्रद्योत किशोर देब्बरमन ने यह भी टिप्पणी की कि इस बैठक के माध्यम से त्रिपुरा के विकास और आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष को एक नया आयाम मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को बताया कि मिजोरम के कुल 6935 ब्रू रियांग शरणार्थी परिवारों के पुनर्वास पर शुरुआत में 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन अंत में इस पर 821 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कुल 37,584 ब्रू रियांगों को 1754 एकड़ भूमि पर पुनर्वासित किया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को अंबासा के हादुकलाउ पाड़ा में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में बताया। 1754 एकड़ जमीन हम लोग दे चुके हैं और टोटल 6,935 परिवार को अभी तक पुनर्वासन दिए हैं और इसमें लोक संख्या अभी तक 37,584 है। यहाँ पर जितना हम लोग विद्युत संयोग से शुरू करके ब्रिक सोलिंग से शुरू करके ट्यूबवेल स्वास्थ्य केंद्र सभी हम लोग दे चुके हैं। अभी तक यहाँ पर जो पहले 500 करोड़ का बात हुआ था, अभी माननीय हमारा यशस्वी गृह मंत्री जी के कारण अभी तक 821.98 करोड़ अभी तक खर्च। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह अच्छी गति से कार्य कर रहे हैं। अगले 10 वर्षों में त्रिपुरा पूरी तरह से बदल जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अंबासा की जनसभा में इसका जिक्र किया। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबासा डिवीजन के अंतर्गत हादुकलाउ पाड़ा में ब्रू शरणार्थी शिविर का दौरा किया और एक सार्वजनिक बैठक में भी हिस्सा लिया। इस दिन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 668 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि अगले 10 वर्षों में त्रिपुरा पूरी तरह से बदल जाएगा। हमने नींव बनाने का काम किया और अब मानिक शाह के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा आपका आशीर्वाद मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब 10 साल के बाद त्रिपुरा को कोई देखेगा, कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि त्रिपुरा पहले वाला त्रिपुरा है। इस तरह का परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में यहां हुआ है। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, बिजली की सप्लाई हर गांव में हो रही है और पीने का पानी भी हर घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। मैं आज यहां पर केवल और केवल मेरे ब्रू रियांग भाइयों के पुनर्वसन को अपनी आंख से देखने के लिए आया था और आज मैं दिल, मन और आत्मा तीनों में बहुत बड़ा संतोष लेकर जा रहा हूं कि 40,000 लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लाने का काम हमारी सरकारों ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने त्रिपुरा में मिजोरम के 38,000 ब्रू रियांग शरणार्थियों के सामाजिक आर्थिक विकास का कार्य किया है। ये 11 कॉलोनियां आज बहुत अच्छे तरीके से बसकर भारत के नागरिक का सभी अधिकार उनको देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनके सारों के मतदाता सूची में नाम जोड़े गए, राशन कार्ड बनाए गए, हेल्थ के कार्ड बनाए गए और अब कोऑपरेटिव बनाकर उनको रोजगारी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। आज वो लोग 1200 वर्ग फीट के प्लॉट के मालिक है। भारत सरकार की सहायता से सबके घर बने हैं और प्रति परिवार
1.5 लाख रुपया घर के लिए और 4 लाख रुपया उनकी सहायता के लिए दिया गया है। गैस का सिलेंडर भी दिया गया है और 24 महीनों के लिए 5,000 रुपया की मासिक मदद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। गृह मंत्री अमित शाह ने धौलाई जिले के कुलाई आरएफ ग्राम मैदान में 668.39 करोड़ की 6 विकास प्रोजेक्ट्स का औपचारिक उद्घाटन किया और 7 विकास प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। रविवार को जिन 6 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें धौलाई जिले के ब्लूहापाड़ा में 1 करोड़ 56 लाख रुपये की लागत से निर्मित एसबी स्कूल, 35 लाख रुपये की लागत से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 19 लाख रुपये की लागत से निर्मित मार्केट शेड, धौलाई जिले में 82 माइल 4 करोड़ 85 लाख रुपये की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नई इमारत का निर्माण किया गया। 35 लाख रुपये की लागत से उल्टाछड़ा में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और अगरतला अखौड़ा रोड में स्मार्ट सिटी परियोजना में 25 करोड़ 86 लाख की लागत से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बिना शर्त माफी की मांग की है। रविवार को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक सुदीप राय बर्मन ने कहा कि जब तक उन्हें बिना शर्त माफी और इस्तीफा या उनकी बर्खास्तगी नहीं मिल जाती, कांग्रेस अपना विरोध कार्यक्रम जारी रखेगी। আমরা শুধু কংগ্রেস দলের তরফ থেকেই না, একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে, একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে এই অপমানজনক কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের তীব্র ভাষা আমরা প্রতিবাদ করছি, নিন্দা জানাচ্ছি এবং নিঃশর্তভাবে অমিত শাহ তার স্টেটমেন্ট প্রত্যাহার করুক, ক্ষমা চাক দেশবাসীর কাছে, কারণ আওয়ার হার্টস আর ব্লিডিং, আমরা উই আর স্পিচলেস দাদা বিশেষে, এবং অবিলম্বে তাকে বরখাস্ত করা, মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করা আমরা দাবি জানাচ্ছি। আমরা এপিল করব সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর কাছে অমিত শাহ এই সমস্ত অপমানজনক কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের প্রতিবাদ যেন তীব্রতর হয় এবং আমরা আগামী দিন এই যুগে যতক্ষণ অব্দি উনি ক্ষমা না চাইবেন, যতক্ষণ অব্দি তার প্রধানমন্ত্রী তাকে বরখাস্ত না করবেন, আমরা আমাদের কর্মসূচিগুলো চালিয়ে যাব। टीआरटीसी पेंशनर्स एसोसिएशन ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेंशनर्स की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि पेंशनर्स भुखमरी और अर्ध भुखमरी की स्थिति में जी रहे हैं और इलाज के बिना परेशान हैं। एसोसिएशन ने 1 साल के भीतर सभी पेंशनर्स को लीव सैलरी देने और पेंशन राशि में न्यूनतम 10,000 रुपये की वृद्धि की मांग की है। এবং টিআরডিসি কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা দাবি রাখছি, যেভাবে টিআরডিসি পেনশনরা অকালে মৃত্যুবরণ করছে, তার ছেলে মেয়েদেরকে লেখাপড়া করাতে পারছে না, বিয়ে দিতে পারছে না, এমন অবস্থায় না খেয়ে না দিয়ে অনেকে মারা যাচ্ছেন, তাদেরকে দিকে তাকিয়ে যাতে আগামী 1 বছরের মানে নতুন বছরের যে 25-এর মধ্যে যাতে আমাদেরকে লিভ স্যালারিটা নগদে প্রদান করে দেয় প্রত্যেককে, এই দাবি আছে। समाज के कुछ लोग मीडिया की आजादी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर एक पत्रकार पर हमला किया गया। शनिवार रात को पत्रकार सुजीत नंदी ने मोहनपुर अनुमंडल के लेफुंगा थाना क्षेत्र के कामलघाट शांतिपाड़ा इलाके में एक दुर्घटना की खबर लेने के दौरान एक जानलेवा हमले का सामना किया। कुछ युवकों ने सुजीत नंदी को रोककर हमला किया, जिसमें नंदी को गंभीर चोटें आई। पुलिस को सूचित किया गया और पत्रकार को सुरक्षित अस्पताल भेजा गया।
इस हमले के आरोप में उत्तम सूत्रधर दीनबंधु दास और दीपक दास के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पत्रकार सुजीत नंदी ने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के बारे में विस्तार से मीडिया को बताया। आइए सुनते हैं उनका बयान। যখন আমি এই জায়গাতে যাই নিউজ কভার করার জন্য, তখন হেলথ টিচাররা সব ফুটেজ সব লই, তখন আমি একটা স্থানীয় একজন লোকের জিজ্ঞাসা কি ঘটনা কি হয়েছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমার পিঠেছে তুই পত্রিকায় কি সেই করেছিল, আমার লগে লগে লাঠি টাঠি আসলো, এরপরে রড টড এবং আমার হেলমেট টেলমেট ফালাই সব কিছু স্থানীয় অনেক লোক ওইদিকে আসলো এবং স্থানীয় যে ভাইস চেয়ারম্যান যে সঞ্জিত দাস ওনার সামনে ছিল ঘটনাটা, তাই এই ঘটনাটা সব জানে। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিন্ধেরি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। त्रिंग उत्सव से घर लौटते समय शनिवार की देर रात विश्रामगंज थाना क्षेत्र के देवान बाजार में बाइक दुर्घटना में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। 25 वर्ष से कम 3 युवक बॉयर देब्बर्मा, मनोज देब्बर्मा और सलका देब्बर्मा थे, जो रंगमाला इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। अगरतला के उदयपुर रोड पर देवान बाजार में एक अज्ञात गाड़ी द्वारा इन युवकों के बाइक टक्कर मारे जाने से ये तीनों युवक लहूलुहान हो गए। उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर अगरतला जीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही इन युवकों की मौत हो गई। बीजेपी मुख्यालय का शिलान्यास समारोह आखिरी वक्त में रद्द कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे नौतन नगर में त्रिपुरा प्रदेश भाजपा के नए प्रस्तावित भवन की आधारशिला रखने वाले थे, लेकिन अंत में इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, ऐसा मंत्री टिंकू राय ने बताया। দেখুন, এটা তো শিডিউল প্রোগ্রাম ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের এখানে যারা পণ্ডিত মশাইরা তারাও বললেন যে পৌষ মাসে ভালো দিন নেই ভূমি পূজন করার মতো, তো একসঙ্গে শিলান্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তো ভূমি পূজনও হবে। যেহেতু দিন নেই পৌষ মাসে, এটাকে নিয়েই এটা ডেফার করা হয়েছে, আগামীতে এটা নেক্সট শিডিউল করে করা হবে। আর বাকি ওনার যে সমস্ত কার্যক্রম রয়েছে এগুলো ঠিকঠাক আছে, সবগুলো হবে। त्रिपुरा ने सहकारिता क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने के लिए भारत सरकार की ओर से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह को धन्यवाद ज्ञापन किया। रविवार को रविंद्र भवन में आयोजित सहकारी सम्मेलन 2024 का आधिकारिक उद्घाटन करते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा के 57 सहकारी पहलों में से 41 में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। और सबसे बड़ा फायदा त्रिपुरा राज्य को होने वाला है कि मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है, जिसमें 2000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले कोऑपरेटिव बेसिस पर गोडाउन त्रिपुरा में बनेंगे। कोई तहसील ऐसी नहीं होगी
जहां भंडारण की व्यवस्था नहीं होगी, ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक लक्ष्य है। और हमारी तीनों समितियां एक किसानों के समृद्धि के लिए काम करेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की 2000 मीट्रिक टन खाद्य भंडारण योजना के तहत राज्य की हर तहसील में गोदाम सहकारी समितियां बनाई जाएंगी। मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार मानना चाहता हूं। मैंने इनको 2 महीने पहले फोन किया था कि कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए आप थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, और मैं आज कह सकता हूं हमारे 57 इनिशिएटिव में से 41 इनिशिएटिव में अपना त्रिपुरा आगे बढ़ा है। 57 में से 41, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, कोऑपरेटिव मंत्री ने स्वयं इसमें बहुत डिटेल ध्यान लिया है, इसलिए भारत सरकार की ओर से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और फिर से एक बार त्रिपुरा की समस्त जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, 2 बार आपने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। हम अगले चुनाव में आएंगे, इसके पहले हमारे त्रिपुरा को विकसित त्रिपुरा होने की राह पर गाड़ी को पटरी पर चढ़ा कर आएंगे, ये मेरा वादा है। और हिसाब लेकर आएंगे। कम्युनिस्टों के 35 साल, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल, मैं खुद आऊंगा, हमारा पलड़ा भारी रहेगा, इसका मुझे। वर्तमान में राज्य में सक्रिय सहकारी समितियों की संख्या 3138 है। जनता के बीच सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सहकारी सम्मेलन 2024 में सहकारी समितियों के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 18 स्टॉल्स खोले गए हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन लिमिटेड द्वारा भारत ब्रांड मोबाइल वैन और नाबार्ड द्वारा ग्रामीण मार्ट के लिए मोबाइल वैन लॉन्च की। त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक ने 50 प्राथमिक सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम प्रदान किए हैं। इसी दिन इसका वितरण भी किया गया था। इसके अलावा सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उदयपुर के छौनबन क्षेत्र में त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित